Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan da kunaran barkan mu da mun san kine matkan dai hani zai kultira kai yanga fatta labarai kai yangi gano irga fonguna ka fassararan sai kanar da shine tira anir labarin da kaga to sanda soge moto zongu zamani wane kai Niger labu hino borai idai soge maga wone mu in Niger labu baitalmanu noro rano ina moto wone wodai moto wone mu moto tagi pulpuliyan no kayanga ga tangam wone mu kan dai ganan soge kayan gona ga izufu ta hamani ne wo tangam imudu gabi ga tonto imudu goy gine yemu kan ga tangam mo te matkan kine aga himada irmaran fangande mo kan goy gine wone wo kini kan da mote wo mote yanno kayan sanda saji kuldu murano igin gu furga tangam wone aka ga tonton no soge ise goy gina kan goy se zahano ga wana mote do hare kambo kan go ir Niger labu soge se wone mu kanganan dai tangamo wo kingi goni gete di himmadin himma mu dugu tonton koyne imudu gizu futai wo tangam kayan goni ga bore ke ba hamani ne da izu futai kayan go ir Niger labu gergerai hirre din bon kayan goni ga simogol imudu go bore wo kul tangam ya din mono soge tangamo ne wo kan goni go koy digino mo wodi fondara ngano ikandi se moto wone kan ka mote wo kan yan dai maga yega drone yammo dai no din Turki labora wone mu kanga nan bene soje imi yega du gabi kanga konda tangamo da gine le courrier tiranga mo goni ginga mo hano hala ifono goni gete no dini kampano karai gorga agur albarkanta fansi kan sigine komina kan iko ga dabu giri bandai wo irmaran fangande mo kan company wo ne wo zade hano kan ini yetigadan ir Niger labi zai kan bara goy terize ne kayan gorgo goy company wo ne wora bor wo ne yan hunkuni sini gini da mera ba kaina wo ne mo areva kan ina mayo barme hunkuna kan orano no a woni gin funai sini gir Niger labi zai goy tere kayan gorgo goy no din himandi haikulu yadin mono alhali wo ne wo burkul sin gine ni se ifo gati misakan se igon go ne wo chabe Niger labi zai se zaman kunir Niger labi zai isinda ga kuri ba kaina hino kayan gono dindo hare kambo yadin mono zahano han kan dai ir Niger labi zingono go komina ka jinga kan kuna sandai konno bore goni gidi zama kalnan kan mega sirin gono yolla ga doru matkan de tira an fahaman dinda yadi mono matkan kine goy terei kayan gorgo goy company wone wora e gona gan salanda ine kan gin funtagi wone o kan go company gine a wona kwara bora wondo ngono gono go goy no dingi hindigiti goy teri zeno kan iye giyeti goyora koyne borwo ne irme chino bondai matkan kine labarai rai no tonan dinda orano kan gono din France no din bumbuno ngo gono go goy hunkuna alhali woni ngano kande kan no dini France orano gin funai igono ga geri borwo ne wo ga gatenge won fundi bai sannan matkan kinno di mo arleti gon gani kinai gici ine kan wodi bumbuno gono kan don kun gin funa kan gono dini a gona ga ginai labu kerra sannin ga bumbo ginai da kamfano ginai a sini gini fayanka a fokulka du a wanda ino a gona gidi to alhali wo ne wo sanda dai matkancin tirara ini kida sandi gona ga nafagumo ga borai wo nanu ku borai wo murade sari se bor goiterize ne wo kanya wodin sino agu wajibi mene hunkun hino borai ina modangu gun gidi matkancin no company wo ne wo a hauzi yango gona gite da za alwato kancin ra'ini yetikadan ir Niger labi zai wo kambara zama irga bai kan kun kamfani wane gural barkantadin a fansiyanwo ina gayi amma goite rigar yan gona kayan kuna isin ga makani ba kainan da matkancin no director general tagyo a gona ga kamfani wane wa hausin da wodin seno iga ba
hino borei imu modango wone wo guna le hérisson tirane buba style féroce kundai sanda kara godini sanda din adu bonzayan zamdaranga fungu dai bubu style féroce borwo ne no din Nigeria labora haribanda kingi na tumi konda kitino dini Nigeria zuzu kwara kito dinin kuni na bubu fi style féroce ina hanan da tume yangai kulkan ita senodin Muhammadu Buhari wani labora wodin ga kandal wato kancin dai konda sonno no din Nigeria labu zuzu kwara borwone kulkan gati a arzaka a nuruno a ginaino ini kulta ga gayi wani mo zagir zambarin ka da waranka haribanda mo kan kito iko ga banandi zuzo kan ni kito dumbu emeka niwete borwone ane kan style féroce matakan kini na tumiyan ote dadini sanne kan iko ga da ka bondini kini kito guna iko ga dikkan mantiya dinno wodin ga kan da kan style féroce in borwone wa hanan ya dinga kunno din Nigeria labora kito kan dirbobu style féroce bon kito din sanno ina dabu aban ina hanan wodin ga kan da borwone ya dinga a gudun wone winde kayan gono din kitaga kanga to windugu kan itaga winde wo kuligi gini yeta se da awon arzaka kan irse fanoro a million de million yan ngano ita gaga gayi kan gono di Nigeria labu banki bobe raga gisi le nouveau républicain trang moka politique ko do are kambo anini di umor noma a hanga sanda nan kan atoda zambor woni daranga fungu handu bande wo kan bisal wato kan cine opposition idan ase gin funo alwato diramu kani mayanse damo kan agnanen ga bongase umor noma ane kan borakan ide chef de file de l'opposition dini manta nongo nongo ga hagundo nongo dini alwati bandamo kan borwo ne kan iko kadan dini sabbe kan ko gite gi bisa député kan adu dini wodi ngiti sabilo kan nan ngono ko gudu de chef de file tara gin funtara no dini neo ir Niger laborang gati opposition bore I woni gin funa amma umar no mane kan manti bora dinno ga hagundo nongo ngono ga hagundo nongo wone gati kani maya amma hanizo kan ko gibi samo dai kito kan akonda no din cour de cassation alwato kan kin dai zuzai na sanno guna ina umar noma sanno ka asanno sino koine yadin ga wokayen umurnom gongete fundi bay ko na gongete yadi mono labar no kayen gongidi ya senge mo igwa fundi bay banda wodin sene ine kan umurnoma ino a gonga botuno ko en sanno im konda de gine hari banda mo kan dosiyara sanno dina sinda mana fokulu yadi mono asin gana mo umurnoma amdu wokan a gongi ceci kuna ba dai kan yin Niger labi zai gogo wonge Bazoum Mohamed iga kan Bazoum Mohamed da manti Isufu Muhammad yan dumo no agoga te manta wana dumo na goni gete kange wo igi hinga tari barga te kimi sandi ginga tari komno gabi gininge gidiya seto Bazoum Mohamed wo manti yadina goni gete matkantira an kida kanaran firi ane nodin pendes tare parti oramo janga machar se yan gon gofuro I wone kunde de cara gamara labu koy zena ngigiti hanga da bongo wala ifuno matano gone gite zama wato kanki ne Yusufu Muhammadu ago ir Niger labu hino jine alwato dira abanda borbobu gono kan yangi te wate yise zama habai kai ga nodini kadai bora musuban wo kan ga kana se yadi mono da suban matkanki na go te da wokan bina gaba matakancin bina gabara da ingana go te da bani kana mafoi to za Bazoum Mohamed da aka hino bonga kan kuna borwo ne igoni ga mil kan dona no wokan gai dona Isufu Muhammadu wate imil kan son kan Bazoum kamo ize nano koine to boro kan da ke Isufu Muhammadu ga kan giti Bazoum Mohamed unguwo a wangi wodini aninga gabanu ngam demokrasi fonde gana kanganan habai no yan wodin amati kan bora kulno gudu habai ni gonge bande ni singe banda ni monum du habai ga wodin ga kande bakan fonde ki ga gan ga habai no dini ki ti fonde igoni gini tamu isin ga fonde gana politique no yang ni goni ga ti amma kulun da dai Bazoum Mohamed ngo zaka
bore kayangi morandi ka kalora din kayan sin gudu habayra won fatauki zabere din kunin gai mu isintin gudu habay din ga zamba zu muhammad inga mu gaba inga mu du bore yan kayan inga mu du inga kan bazibi kan gin gidi inga se wat kan inga te imuradu to ni di woni inga no gon ga kan de cande woni partiyo bore de cara gamara yadin mono manti wodin man ta habay no yan hinne inga ti wonga kini gon ga cebe bazum muhammad se agoyi ramu ko ne kan bazum muhammad agoni ga ceci ga fonde yan ken di kan ganan politiko do hare mo bore mo makerse Niger labota la to manda mera to woni asin ga kani partiyo bore yanse Niger interebdo ane salangiet karmera yanwo harno kan wafa kai wo fondo naga feri aga kandamo lakkal kanai labura da gin koyan sanni zuwo nemo December hando azari hakanta girzambarin kadi wakin diyaga ngono mamman usman na sanni wone wasalanno dindo so alwatu kankine partiyo kan sigine RDR canji kan jinago agoni ginga jir hinza bucho teno dindo so kwara handi hanno mamman usman ana sanni wone wasala yadin ga hunkuna politiki zai muka gugoro gasalangi charmerawo harno kan manti sonni ga baga sintin zama harno kin ibe ga ter Niger labo wora idimo gomno kan hayadi monado igwoni ga te labo bobo yara har mono kan hadde dubore gasalangi charmera siku kulno sino labo ci dro e bon wana alwati wone wo karayir go kan borkul ga be lakkal tunaino goir labo wora alwati wone wora ag wajib no imne hunkuna politiko borei in charmargu ka gornongu follong gasalangi charmera wadin se bumboda no kuna labize gongingo bon ha hadde di Burkina Faso labu an fonde ken kangana Burkina Faso labu politiko borei im kagu gorga salang de kere ga salanga saba halatun nan kan labu ko zena Blaise Compaoré borwone in ke salangi charmera yan wone wodo aka to ifo se no Isufu Muhammadu asin gana newo Niger labu politique kize bere kan boray kulga baydini ngay mo kaga charmargu nongu follon labu ko jarga kaksalan Niger labu ake drawo bonde lakaltuna o kan gono de mo janga ma kerse o kan gungay dikira gama dini imu wafa kun dikere wo newo kona di ko mo daru gungedi zade kan wo kan borakul gono ga botici to kin konda no din sede yawo kito di indo dumbu ya dinga wodi hunkuna irbisa ga agu wajib ne mne hunkuna Muhammadu Isufu Hamma Amadu Muhammad Usman bore wo kudi mediye inganda labu ko ika gornongu follon ga salanga saba matkancin tirani kida wone mogiti hanizo labare kan irso la kaktonan darando hunkuna kalir mun ware hin ko gabi ko ga mirke bi hino hanizo irum do afon kirka ka fasararan se ne wala labari ginda bon ne mo ne gnaran se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh